अस्सलाम वालेकुम समी भाई, क्या हाल है? वालेकुम अच्छा समी भाई, आप रहते हो किर्गिस्तान में, डॉक्टरी का कोर्स कर रहे जी हो। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों किर्गिस्तान का वीज़ा ई वीज़ा है और इसके लिए इनविटेशन है, तो ये बहुत इजी मिल जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, इसके लिए इनविटेशन चाहिए होता है, इनविटेशन के बगैर ये वीज़ा नहीं देते। तो इनविटेशन आप कैसे लेंगे वो भी मैं आगे चल के वीडियोस में दिखाता हूँ। आप बिल्कुल खुद $75 में आप किर्गिस्तान का ले सकते हो इनविटेशन। और रही बात ई वीज़ा, अब नहीं है, ई वीज़ा ही है, लेकिन एम्बेसी विज़िट करना पड़ता है। बहुत सारे भाई मुझसे पूछते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, मैं नहीं जवाब दे पाता, इसलिए मैंने वीडियोस बना दिए ताकि आप खुद जाके वीज़ा वहाँ से ले सकें। तो बहुत आसान है, आपने इनविटेशन लेना है और ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना है। तो आप जस्ट इनविटेशन मंगा लें और एम्बेसी चले जाएं, वहाँ पे इंटरव्यू दें कि क्यों, किस पर्पज़ के लिए जाना है। ज़्यादातर लोग जो है ना वो वहाँ पे जाके कारोबार के लिए, काम के लिए तो जाते हैं, जहाँ से एजेंट जो है वहाँ पे भेज देते हैं, जी बहुत काम है, ये है, वो पैसा बड़ा है। तो ऐसी बात नहीं है। ये मैं जो मेरे साथ जो भाई अभी वहाँ से हैं, एक फ़ीमेल है जो मास्टर है वहाँ पे पढ़ा रही हैं, टीचर है वहाँ पे, और एक ये हैं समी भाई, इनकी मैं वीडियोस दिखा देता हूँ। अब ये मेरे साथ इनसे तफसीलन मेरी बात जो हुई है वो यही रीज़न है। तो आप चल के ये इसकी वीडियोस देख लें, आप लोगों को ये कंफर्म हो जाएगा। मेरे साथ हालांकि 2 दिन रहे, मैंने तफसील से उनसे बात की है कि आप किर्गिस्तान में इतने साल हो गए, आपको 5-6 साल हो गए उनको किर्गिस्तान में, तो इनका वीज़ा जो है वो किस वजह से रिफ्यूज़ होता है और कैसे इसके ज़्यादा चांसेस हैं वीज़ा मिलने के। तो मैं ये चल के वीडियोस में भी दिखाता हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम समी भाई, क्या हाल है? वालेकुम। अच्छा समी भाई, आप रहते हो किर्गिस्तान में, डॉक्टरी का कोर्स कर रहे हो। जी बिल्कुल। तो कितने साल हो गए आपको किर्गिस्तान में? मेरे तो 4 साल हो गए। 4 साल complete हुए, आपके 5 साल स्टार्ट हुए। 5वां साल स्टार्ट हो गया और 4 साल से आप बिश्केक में रह रहे हो। हाँ बिश्केक में हूँ मैं 4 साल, बिश्केक। लेकिन कम हो किर्गिस्तान में आके बहुत। और वहाँ पे अगर पाकिस्तान से कोई, मान लें पाकिस्तान से अगर कोई कहता है कि मैंने किर्गिस्तान ट्रैवल करना है, तो उसके लिए इस दौर में ट्रैवल करना आसान है? देखो पहले तो काफ़ी इजी था। रीज़न ये था ना कि मतलब आप वीज़ा अप्लाई कर लेते ऑनलाइन और ई वीज़ा था पहले तो। सिस्टम था। अभी भी वही ई वीज़ा सिस्टम है, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया ना तो मुश्किल है कि आपको दे दे वीज़ा, बस पेंडिंग में ही रहता है। पेंडिंग में ही रहता है ये? रीज़न ये है ना कि कुछ वीज़े जो है ना लोगों ने मतलब निकाल दिए, वहाँ पे जो है ना लोगों को लेके गए वर्क वीज़ा था, विजिटिंग वीज़ा, लेकिन उनको बता दिया कि वर्क वीज़ा है। वर्क वीज़ा, काम वाला वीज़ा, जैसे काम फ्रॉड वाला करते वीज़ा है हैं ना, तो उस हिसाब से जो है ना उन गवर्नमेंट को पता चल चुका है। तो अभी जो है ना वो ज़्यादातर वैसे जो है ना बहुत मुश्किल से, अगर आपका वहाँ पे कोई है और वो जो है ना मतलब एम्बेसी में जो है ना बता दे कि हाँ मैं इस बंदे को जो है ना इन्वाइट कर रहा हूँ, जस्ट फॉर ट्रेवलिंग पर्पस आ रहा है, तो फिर वो शायद वो कर देना है। लेकिन इसी तरह ईजी जो पहले जैसे था ना, जैसे आप इन्होंने जो है ना पाकिस्तान के वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई किया और जस्ट एम्बेसी गई, फिर वापस जो है ना उनकी मेल पे ही सेंड किया। अभी जो है ना वही सिस्टम नहीं है, वहाँ पे वीज़ा ई है, लेकिन आपको जो है ना काफ़ी मतलब पेंडिंग में ही रहता है, वेटिंग पे रहता है, वेटिंग बस इंतज़ार में रहता है, उसका रिस्पॉन्स कोई जल्दी नहीं मिलता। और ये है कि अगर कोई स्टूडेंट पाकिस्तान से, बिश्केक में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं वहाँ पे, हाँ पढ़ाई के लिहाज से फिर तो ठीक है, पढ़ाई के लिहाज से हो तो वीज़ा यूनिवर्सिटी में अगर दाखिला लेता है तो उसी सूरत में। हाँ बिल्कुल, वो भी वहाँ पे जो है ना मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी पे अगर मेरी यूनिवर्सिटी में जो है ना लेना है तो मैं उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक चीज़ जो है ना करा सकते हो। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल मतलब मेरे ख्याल से जो भी यूनिवर्सिटी है सबका जो है ना वो पॉसिबल है। लेकिन उसका जो है ना हर यूनिवर्सिटी का फिर चार्जेस और चीज़ जो है ना अलग अलग ही है सेमेस्टर। और दूसरा ये कि बाई रोड तो ट्रैवल नहीं कर सकते किर्गिस्तान, क्योंकि ये ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान का जो बॉर्डर है, इनका आपस में झगड़ा चल रहा है। हाँ बदकैन नाम का एक इलाका है, ये बदकैन ये सच जगह है जैसे कश्मीर है ना, तो अभी कश्मीर में बॉर्डर तो है लेकिन क्रॉस तो कोई नहीं कर सकता। इसी तरह बदकैन तो एक छोटा सा जगह है, लेकिन बार बार जो है एक दूसरे पे ये अटैक कर रहे हैं, तो इस वजह से बॉर्डर पूरा ही क्लोज है। पार्नर तो वहाँ पे जो है ना जानी भी नहीं देता, बॉर्डर से जो नज़दीक 4-5 गाँव है ना वहाँ पे भी जानी नहीं देता।
لوکل کا جو ہے نا وہی گاؤں ہے تو وہ جا سکتے ہیں, لیکن کراس کوئی بھی نہیں کر سکتا, بارڈر جو ہے نا کوئی کراس نہیں کر سکتا. یعنی کہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ پاکستانی جو ہے نہ تو ازبکستان سے قازقستان, لیکن ازبکستان تو پاکستانی کو ویزا دے ہی نہیں وہ تو رہا, بین ہے پاکستانیوں کو تو صرف بزنس ویزا, لیکن بزنس ویزا وہ بہت ایکسپینسو ہے. وہ ایکسپینسو بھی ہے, وہاں پہ جو ہے نا آپ نے کسی لوکل جو ہے نا مطلب کمپنی, وہ کافی لمبا پروسیس ہے, وہ لمبا پروسیس ہے. لیکن اس وقت کرگزستان کا ویزا تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن ٹریول کرنا بائی ایئر ہی آسان ہے. ہاں ایزی ہے, بائی روڈ نو بائی ایئر ایزی ہے. چارٹر فلائٹ تو ابھی ہے, ڈائریکٹ جو ہے $300 کا ٹکٹ ملتا ہے لاہور سے, اور باقی جو ہے نا تقریباً ریٹرن جو ہے $500 کے قریب مل جاتا ہاں ہوگا بالکل ریٹرن جو ہے. او نو پرابلم. ہاں جی, ریٹرن ٹکٹ جو ہے نا تقریباً $500-550 تک مل جاتا ہے. ویسے اسلام آباد کی ٹکٹ پھر مطلب مہنگی نہیں ہے, لاہور کا اور ملتان کا مہنگی ہے. لاہور کا ملتان کا جو ہے نا 310 ہے, لاہور کا 300 ہے, اسلام آباد کی جو ہے 290 ہے, ہے. ڈفرینٹ ہے. اوکے, تو آپ پاکستان آئے ہو, یہ آپ کے پاس فیمیل ہیں, رشیا سے آئی ہے ٹریول کرنے کے لیے؟ ہاں جی, یہ ماسکو سے ہے, لوسین کا نام ہے. وہاں پہ جو ہے نا میری انسٹیٹیوٹ رشین بیسک ٹیچر کرتی ہے میری, تو ان کو جو ہے نا کافی زیادہ شوق تھا پاکستان گھومنے کا. ویسے پہلے تو نہیں تھا, لیکن پھر ہم نے کہا پاکستان سیف ہے, کچھ بھی مسئلے نہیں, تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ جو ہے ٹریول کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ابھی لاہور میں ہے انشاءاللہ, اسلام آباد کی ارادہ ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے ناردرن پاکستان میں جو ہے نا کچھ خاص جو مقامات ہیں وہ دیکھ لیں. صحیح ہے. تو پاکستان انشاءاللہ آپ لاہور 2 دن رہے ہیں, کیسا لگا لاہور؟ لاہور تو کیسا فیل کر رہی ہیں یہ پاکستان لاہور؟ پہلے دن جو تھا نا کافی زیادہ گرمی ہے سچ میں, یہ تو ہاں ٹمپریچر تھا 44 کیونکہ وہاں پہ 23-24 چل رہا تھا, ہم ایک دم 44 میں جو ہے نا اترے, تو سچ میں 10% ایکسٹرا ہو جائے تو پھر وہ مسئلہ بالکل 10% تقریباً ایکسٹرا, مطلب 20 گریڈ میں جو ہے نا ٹمپریچر ایک دم چینج ہوا, تو کافی زیادہ مسئلہ کر گیا. لیکن پھر دوسرے دن قسمت نے ساتھ دیا اور بارش بھی بہت خوب, ابھی ٹمپریچر نارمل ہے, اب بھی نارمل ہے کیونکہ وہ بارش کی وجہ سے. ابھی تو ٹمپریچر آ رہا ہے 23-25 ڈسٹرکٹ والے ہی. ہاں, لیکن ابھی ٹمپریچر بہترین ہے اس وقت ٹریول کرنے والا. تو امید ہے آپ اس کے بعد اگلا ٹریول پھر جب انشاءاللہ, اور میری کوشش یہ ہے کہ میں کرگزستان ٹریول کروں جلدی. تو ہو سکتا ہے یہ ویڈیوز لوگ دیکھنے آنے والے مہینوں میں دیکھ رہے ہیں یا کچھ سالوں میں دیکھ رہے ہیں, تو اس وقت تک بائی روڈ آسان ہو جائے ٹریول کرنا, لیکن بہت ایزی ہے. جب تک جو ہے نا ان کا بدکین کا, جیسے ہماری کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا نا, اسی طرح وہی مسئلہ لٹکا ہوا ہے. تو جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا تو تب تک جو ہے نا مشکل ہے. باقی اگر دونوں کے مابین کچھ ہوتے ہیں نا گورنمنٹ کے حساب سے جو ہے نا کچھ ہو جائے کہ پارٹنر کے الاؤ کر دے, تو وہ الگ سین ہے. لیکن فی الحال اچھا, انویٹیشن کی فیس ہو جاتی ہے پاکستان سے پے یہ نہیں ہوتی ہے ایزی؟ انویٹیشن کا کرگزستان کا مشکل ہے, اب ٹرسٹ تو جو ہے نا کیونکہ ایک تو بین ہے نا رشیا اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے, جو ہے نا اے ٹی ایم جو ہے نا مطلب وہاں رشیا کے اے ٹی ایم کے بعد نہ باہر دنیا کا وہاں پہ کام کر رہی ہے نہ وہاں کا جو ہے رشیا کے, تو مطلب یہ سین جو ہے نا. اچھا, نہ دوسرے ملکوں کا وہاں پہ اے ٹی ایم کام کر رہا ہے؟ اے ٹی ایم صرف رشیا میں کام کر رہے ہیں, نہ آپ کا وہاں پہ کام کر رہے ہیں نہ ان کا باہر. اچھا, ایک مطلب اسی کنٹری کا سیم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس وقت انویٹیشن جو منگانا ہوتا ہے یا تو پھر ہوٹل والے سے منگا سکتے ہیں یا کسی کمپنی سے ڈائریکٹ. رشیا کا انویٹیشن بھی وہاں پہ میرا دوست ہے میرے ساتھ رشیا